DigiClub Podcast. دونك أول ضيفة متاعنا اليوم هي مدام آمنة جلولي سي ام او دو ميد.ان. ان فيت مدام آمنة جلولي جات معنا قبل تقريبا لها عام ساعتها باش تحكي على لا ستارت اب ميد.ان. على ليبوك عملت ان بوز كوميم افيك لافيشاج اوربان والبلاتفورم دونك كبرت ولا عندها اسم معروف في السوق. وساعتها دونك استدعينا مدام آمنة جلولي وحكيت لنا اكثر على هالستارت اب هذيا. دونك ابخي اون اني وين وصلت ميد.ان شنو هما لي نوفوتي نتاعها. اي دونك نحن فرحانين برشا اللي معنا مدام آمنة جلولي. اهلا وسهلا بيك. السلام وليد، ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون. ساعة اول سؤال للناس اللي ما يعرفوش ميد.ان، ممكن فما ناس ما يعرفوش شنو هي ميد.ان رابيدمون. Med.n, c'est le premier réseau professionnel de la santé في تونس. Je parle de premier réseau professionnel, c'est la plateforme qui met en relation les médecins et les patients. Qui fait, c'est parce que déjà un patient, là où j'ai le médecin au départ, là où j'ai un médecin, à la Google, il y a un Med.n. Et il va poser une question. Il peut poser une question à un médecin, un médecin, il peut poser une question. Ou un médecin toujours identifiable répond d'une manière confidentielle. Déjà, on accompagne le patient, là où j'ai le médecin pour poser la question. Et puis, il ياخذ دواء. في Med.n فما la liste des pharmacies الكل اللي في تونس de garde de nuit الكل. بعد يسأل على الدواء هذاك، يحب يبربش عليه شوية، يلقى la liste des médicaments الكل بالاسم نتاعهم وحتى بالإيكيفالون في Med.n. بعد ممكن اسمع كلمة ولا قرأ حاجة يدخل على المجازين تاع Med.n يقعد plusieurs articles par terre اللي peuvent l'intéresser ou peuvent l'aider à trouver des solutions لمشكلته. Donc réellement le réseau aujourd'hui Med.n هو خاطر il met en relation directement le patient et le médecin directement sans intermédiaire et c'est gratuit. Beaucoup plus de médecins قاعدين aujourd'hui ils sont en train d'être de plus en plus de médecins aujourd'hui قاعدين ils s'inscrivent sur le site, sur la plateforme Med.n. Med.n aujourd'hui elle a plus que 7000 médecins inscrits, mais avant on était à 2000 médecins actifs, t'as presque 3000 médecins actifs. 3000 médecins actifs مع 3000 médecins يدخلوا كلنا على الكونت نتاعهم على Med.n نحكيو توا على Med.n ويشوفوا الكونت نتاعهم، يشوفوا لي رونديفو en ligne نتاعهم، يشوفوا réellement toutes les parties اللي يجم يساعدهم، c'est-à-dire les rendez-vous, les messages, les questions, les réponses et tout ça. Donc vraiment le médecin aujourd'hui il a ce réflexe d'ouvrir son compte sur Med.n. Donc en termes de chiffres قديش من فيزيت جاو في ظرف عام؟ أنا ça m'intéresse راهو les chiffres على خاطر نعتبر Med.n c'est une start-up et je pense اللي يسمعوا فيها ça les intéresse de savoir. أنا من بديت Med.n لتوا 2 مليون 300 visiteurs uniques. 2 مليون 300 visiteurs uniques. معناها قديش plus combien؟ من بديت Med.n معناتها من début 2017. البورسنتاج دونك قديش دونك طلعتوا؟ on estime طلعنا 360% معناتها réellement growth نتاعنا. Et عندنا aujourd'hui 1 million 300 pages vues par mois. عندنا aujourd'hui 360 000 visiteurs uniques par mois. عندنا aujourd'hui 500 000 sessions par mois. Aujourd'hui on a 1 million 300 pages indexées sur Google. Wow. Ça c'est intéressant comme chiffre. Vraiment c'est un des premiers في تونس نحكيوا de sites اللي عنده page indexée في c'est pas en plus des pages كيما نقولوا احنا éphémères ولا فيهم حاجة تتنحى. C'est des pages qui restent en fait. C'est pas un contenu éphémère. قداش في الباج فيسبوك؟ Vous êtes déjà très actif في Facebook. Facebook, on est actif, on n'est pas, ça on est à 130 000, mais c'est une communauté qui est active, qui nous suit, qui dit allez, je regarde les lives avec les médecins. Chaque semaine, on a un live, deux lives par semaine. Cette semaine, on va commencer par 2 lives par semaine, par des médecins différents. Donc à chaque fois, on traite un thème, une spécialité. Et le live dure entre 30 et 1 heure, 30 minutes et 1 heure.
Et l'interaction مع les patients على خاطر on a en moyenne une centaine de questions par live et le médecin يحاول quand même يجاوب على maximum de questions في الساعة هذيك et vraiment on sent qu'on rend service réellement le اللايف يخلط 2000 يخلط ساعات متوتة معناتها مينيموم سي اون 2300 باغ لايف مي نخلطوا حتى معناتها سور ما نخلطوا 8000 نخلطوا 15000 العباد تدخل حتى بعد كي تعاود تشوفوا عندنا توا عندنا دي انترنت كي سويف معناتها اشاك فوا عندنا لايف يدخلوا معناتها فما اسامي نعرفوهم ولينا اللي يعملوا يحطوا الكومنتير يعرفوهم لي كيسيون نعرفوهم معناتها فما كلكو اسامي نعرفوهم فرحانين على خاطر الاكسبيريونس بديناها مش برشا معناتها عندنا دو باك هاو دونك ريالمون توا العباد راهو ديما تقعد le médecin quand il est sincère on le sent qu'il est sincère quand il fait ça وهذا le rôle نتاع Med.n aujourd'hui c'est un espace pour le médecin pour pouvoir s'exprimer et pouvoir réellement aider et rendre service le توانسة les orienter باش يلقاو حلول غيالمون برشا مشاكل برشا مساكن عباد سخفوا سي بوركوا عملتوا هاك الكامباني نتاع اسال الطبيب تسالش مجرب اكزاكتومون عملناها الكامباني تاع اسال الطبيب ما تسالش مجرب دايوغ هذه الكامباني جابت الافيش مع الوحده فعملناها مع الكرافان باراليل مع كرافان اللي عملناها مع اسيورونس كارت اي اف ام البوت ريالمون سي كو العباد الكل كونت ايزون ان سوسي او الريفلكس تسال صاحبك تسال امك تسال خوك تسال مش متى مجرب ريالمون الوغ كو على خاطر يظن لاكسي لا فورماسيون ميديكال صعيب لو كونتوني اللي في الانترنت كله بالفرنسي c'est ça la difficulté c'est ça c'est que le contenu في internet كله بالفرنسي التونسي بعد على الفرنسي برشا ما عادش حاب يقرا بالفرنسي يفد كي يقرا بالفرنسي ça on le voit sur نعطيك exemple صغير برشا معناتها 3 millions d'articles lus على Med.n on a 90% بالعربي دونك تسمعوا فينا يا ستارت اب يا ديفلوبر يلي تحبوا تعملوا ان بروجي بيزنس في تونس و vous voulez engager le grand public فيه خموا قبل على العربي تكون شي حتى بالتونسي قبل حتى انكم تخموا بالفرنسي ولا بالانجلي اصعب برشا عباد سي فري كنا قرينا بالفرنسي كنا بالانجلي من الجينيراسيون تاعنا هذه اللي اصغر منا برشا منا ولا ما عادش فرانكوفون ان بلوس راهو سي لو تيليفون لاكسي على الانترنت سي ديموكراتيزي والفيسبوك دونك l'information doit être aussi banalisée et démocratisée c'est pour ça que même moi-même avec les médecins ديما je les coach avant نقص كلام صعيب نقص كلام بالفرنسي نحي كلام تكنيك راهو il n'a pas besoin باش يعرف التيرم تكنيك معناتها بالصحيح ما حاجته باش يفهم معلومه donc ils ont du mal face aux les médecins de plus en plus ils ont du mal à trouver les mots بالعربي ولا حتى بقطر بالدرج او احكي اون ديري تحكي مع في قهوه في حاجه راه مش لازم تكون اعطينا نعطيو معلومه صحيحه للعباد il faut les accrocher par l'information il faut pas les faire fuir donc c'est pour ça que aujourd'hui le contenu هذايا اللي حاجتهم بيع العباد il est en arabe نحبوا نخلطوه للتوانسه ونحبوا on démocratise l'information médicale نحبوا العباد réellement ما عادش يستسهلها ياسر ويمشي يسال امه ويسال يمشي réellement il peut trouver une information في تونس sur une plateforme tunisienne مش لازم يمشي لدكتوريب ولا يمشي دكتوريسيمو ولا d'autres plateformes يكونوا étrangères يلقى الانفورماسيون مع طبتنا احنا نو كومبيتونس احنا اللي ما شاء الله عليهم معناتها سي سا لو بوت Med.n نحن قبل ما نمشي بوز عندي سؤال اخراني في الاخر مره جيت فيها معنا في دي جي كلوب حكيت قلت لي parmi les projets اللي ناوي باش نلانسوهم prochainement هي la plateforme de vente en ligne des produits paramédicaux. Où nous sommes dans le projet? Au fait, le projet est réellement. Mais la stratégie interne, réellement, on a lancé d'autres produits en parallèle. Donc, il y a un retour beaucoup plus intéressant. Donc, Ratine en stand-by. Vraiment, on est en train de nous consacrer sur d'autres projets qui sont beaucoup plus importants. À l'international.
Réellement aujourd'hui met.tn اللي فرحانه بيه برشا انا aujourd'hui c'est que موجوده met.tn في الجزائر في المغرب met.tn مش .com لا حتى شيء met.tn موجوده في الجزائر في المغرب في مصر في تركيا وفي العربيه السعوديه. عربية سعودية؟ وهذا في أقل من عام. أقل من عام. وعندنا un retour très positif مع les médecins. Donc, au fait, aujourd'hui, على met.tn المغربي رجعت بيه بمغربي والتونسي رجعت بتونسي mais حتى التركي رجعت بيه بتركي على met.tn. Donc, c'est pas les étrangers qui c'est une plateforme qui existe le turc. On a fait la traduction en turc avec on développe réellement le même modèle met.tn. Aujourd'hui, il y a même des médecins égyptiens qui commencent à répondre à des questions. Qu'est-ce que les médecins égyptiens, femme? Environ à quelques. Femme, en point de vue nombre. Sachant les médecins qui حليتوها انتوما. On est à une centaine de médecins inscrits. من مصر؟ وقداش كيف une centaine de Turcs qui sont très très réactifs parce que ils ont l'habitude. On a d'autres plateformes en Turquie et en Égypte. En fait, c'est beaucoup plus démocratisé. اللي عندهم احنا عندنا هوني حاجه جديده غادي في المغرب في مصر ولا في تركيا موجود منها met.tn موجوده. الموديل met.tn احنا شنو جبنا سي با مش on n'avait pas rien inventé. Voilà, on n'a rien inventé. مش فكره تكون انت عالميه. C'est ça ce qu'il faut dire les jeunes aujourd'hui, c'est que c'est pas important le فكره. Il faut que ça rende un service. Réellement, ça répond à un besoin. هذيك هي بعد تخدمها بكدا. اما اول حاجه هذيك معناتها اللي ريبوند ان بوزوان دو ماس مش اون نيش بيان بارتيكولير اللي هي تعبك وتلقاها واحد كله شوف تخطف وشوف لا واحد. دوك ليدي ني با تنجم حتى لي ريزو لينكدين فيسبوك نتاع برو معناتها vous pouvez معناتها الافكار موجوده. سي جوست لادابتي على السوس نتاعك انت نتاع الزون اللي انت فيها. تونس نتاعك انت اللي هي فيها طب توانسه اللي عندهم كومبيتونس نتاعها. دونك سي نورمال اللي معناتها aujourd'hui au départ, ils ont eu du mal à un petit peu s'inscrire au col, mais tout de suite, dès qu'ils ont compris, on a, alhamdoulilah, beaucoup de médecins réactifs sur la plateforme et vraiment, ça nous encourage à aller encore plus loin. Très bien, nous مازلنا باش نرجعوا معاك كامله باش نحكيو دونك على met.tn, على les projets futurs, les réalisations, les chiffres, لكن بعد نعمل une petite pause et on revient tout de suite.